السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومتابعين قناة التعليم .com. اليوم غادي نصححو أول فرض في مادة الرياضيات، مسار دولي. إذن غتكون باللغة الفرنسية. دونك أنا باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت في التصحيح ديال التمرين، أنا تصحيحه هو واجد وغادي نخدموه بشوية بشوية ونحاولوا نشرحوه. نتمنى تتبعوا معنا، ولا فهمتوا شي حاجة خليوها في الكومونتير. إذن بالنسبة للإكزارسيس نيميرو 1 عندنا A égale 17,8 plus 0,2 moins 18. كما كتشوفوا هذه une simple opération اللي فيها l'addition et la soustraction. في هذه الحالة ملي كتكون عندنا l'addition و la soustraction أي الزائد والناقص، شنو كندير؟ كنبداو l'opération de gauche à droite، يعني من اليسار إلى اليمين. دونك إذا في هذه الحالة شنو غنديرو؟ غنحسبو 17,8 plus 0,2 égale 18. بقات عندنا moins 18، هي moins 18. Donc A égale à 0. Donc la règle شنو تتقولنا؟ Il faut additionner les nombres. Les calculs se font de gauche vers droite lorsqu'il y a seulement les opérations d'addition et de soustraction. هنا أن ملي كتكون العملية كنخدموها من غوش ا دغوات، ملي كيكون عندنا فقط لي زوبيراسيون ديال لاديسيون اي لا سوستراكسيون، الزائد والناقص. نمشيو للمثال الثاني، ليكزامبل نيميرو 2 اي لوبيراسيون بي. شنو عندنا فيها؟ 15 divisé sur 3 plus 20,5 divisé sur 5 moins 1. Donc كما كتشوفوا هنا عندنا trois opérations. عندنا la division ou l'addition ou la soustraction. في هذه الحالة شنو تقولنا؟ la règle شنو كتقولنا؟ dans un calcul sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. يعني في واحد العملية اللي ما فيهاش الأقواس sans parenthèse كنقوموا أولا بعملية الضرب والقسمة، عاد كندوزو للزائد والناقص. إذن عندنا B égale 15 divisé sur 3 plus 20,5 divisé sur 5 moins 1. Donc, 15 divisé sur 3 égale 5 plus 20,5 divisé sur 5 égale 4,1 moins 1. Donc, هنايا ملي حيدنا لا ديفيزيون بقاو عندنا عملية الطرح، أو بقات عندنا l'addition et la soustraction. Donc كنبداو du gauche à droite. Du gauche à droite عندنا 5 plus 4 égale 9,1 moins 1. B égale 8,1. Donc كما كتشوفوا هنا درنا la division plus en plus درنا الكالكول ديالنا ديال les opérations اللي هما l'addition et la soustraction، وعطاتنا le résultat ديال 8,1. C. Donc, نمشيو la troisième opération C. هاد l'opération كما كتشوفوا هنا عندنا les parenthèses وعندنا la multiplication. Donc C égale entre parenthèses 12,5 moins 2,5 fois entre parenthèses كذلك 4,5 moins 2,5 parenthèse moins 0,2 fois 100. Donc في هذه الحالة شنو كما كنعرفوا؟ Dans un calcul avec parenthèse, on commence d'abord par effectuer les opérations entre les parenthèses. Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par effectuer les calculs
dans les parenthèses intérieures. Donc هنا في واحد الحالات تيكون عندنا parenthèse هنا parenthèse grand parenthèse كبيره وعاد تيكون عندنا لي parenthèse صغار. في هذه الحاله كنخدموا لي parenthèse intérieures عاد كنمشيو لبرا. هنا في هذا لوكا هذا ما عندناش كنخدموا حنا لي parenthèse هما الاولين. Donc عندنا 12,5 moins 2,5 égale 10 fois 4,5 moins 2,5 égale 2 moins on a l'opération il y a 20 non 0,2 fois 100 égale 20 donc on a effectué l'opération de la soustraction de 20 moins 20 résultat c'est 0. Donc on passe à l'opération D. L'opération D, je n'ai pas de 3,8 fois 12 moins 3,8 moins 2. Donc l'opération qui fait la multiplication fait la soustraction. Comme la règle qui dit qu'on a les multiplications à des soustractions. Donc 3,8 fois 12 égale 45,6 moins 3,8 moins 2. Et on a la soustraction, donc l'opération que donne de gauche à droite. Donc de gauche à droite, 45 fois 6 moins 3,8 égale 41,8 moins 2. Le résultat final, c'est que D égale à 39,8. Exercice numéro 2. Calculer les expressions. Et là, comme tu vois, il y a des expressions avec des fractions. La règle. La règle fait les cas. Donc, pour calculer la somme ou la différence des deux nombres en écriture fractionnaire qui ont des dénominateurs différents, les dénominateurs هما هذا هو المقام تيكون عندنا المقام مختلف يكون عندنا les dénominateurs différents. Premièrement اول حاجه شنو كنديروا on commence par les écrire avec le même dénominateur. اذا كنوحدوا المقام كنعاودوا نعاودوا الكتابه ديالنا بشكل اننا المقام يكون عندنا نفس المقام موحد. Deuxièmement on additionne ou on soustrait les numérateurs en conservant le dénominateur commun. Donc, mais quand il y a un dénominateur commun, كنمشيو نحسبوا le numérateur اللي هما البسط وكنحتفظوا le même dénominateur يعني نفس المقام. إذا نمشيو الكالكول ديال l'opération ديالنا. Donc, عندنا E égale 5 sur 4 plus 1 sur 12. Donc, le dénominateur commun عندنا هو 12. Donc, عندنا 5 عندنا 4 fois 3 باش تعطينا 12. Donc 4 خصنا نضربوها في 3. وكذلك 5 النيميراتور حتى هو خصنا نضربوه في le même chiffre. Donc 5 fois 3 4,3. Le résultat تعطينا E égale 15 sur 12 plus 1 sur 12. لاحظتوا هنايا ولا عندنا le même dénominateur اللي هو 12. Dénominateur commun اللي هو 12. Donc شنو درنا هنا؟ درنا on a réduit les fractions au même dénominateur 12 et plus on va additionner. Donc E égale 15 sur 12 plus 1 sur 12. Donc يبقى عندنا غير l'addition 15 plus 1 égale 16 sur 12. Pour simplifier, on va simplifier avec le facteur commun اللي هو 4. يعني غادي نوحدوا غادي نبسطوا هذه العملية 16 sur 12 نقسموهم على 4 donc égale 4 sur 3.